ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଥିଲା, ଅନେକ ଭାଷା ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମନ ଭିତରେ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମବୋଧରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି। ସନାତନ ବୋଇଲେ ଯାହାର କିଛି ଆଦି ଆଉ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେହି ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜୈନ ତାଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମର ସ୍ରଷ୍ଟା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସନାତନ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ସେଇ ମୂଳ କଥାଟି ହିଁ ହୁଏ। ତୁମେ ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କର, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମେ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିକି ବନ୍ଦ କରିବା। ଭଲ ପାଇବାଟା ପିଣ୍ଡରେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି ତାହା ପିଣ୍ଡରେ ଅଛି। ବାବା ଅନେକ ଥର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ତୀର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ, ଲାହିଡ଼ି ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ତୋରି ଦେହରେ ଦେଖ ଦିଶୁ ଅଛି ଜକ ଜକ, ହେତୁ ନ କରିଣ ମୂଢ଼, ଦିନେ ଯିବୁ ଯମ ଭୁବନ। ଯାହାର ହେତୁ ନାହିଁ ସେ ଯମ ଭୁବନ ଯିବ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟମୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି କରି ମରିବ। ଯିଏ ହେତୁ ଆସିଗଲା, କନସସ୍ ଆସିଗଲା, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବ। ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିଟାରେ ତାର ଭୋଗ ହେବ। କୌଣସିଥିରେ ସେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସେ ରହିଥିବ। ସେ କଥା କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଶିଖାଏ। କ'ଣ ନା, ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ରୁହ। ତେଣୁ ପିଣ୍ଡରେ ଭଲ ପାଇବା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭଲ ପାଇବା। ଆଗ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଜାଣିବା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜଡ଼ଠାରୁ ଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବେ ନା, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ। ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ରହିଗଲେ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ରହିଗଲେ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଆଖି ପଡ଼ିବ ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭଗବାନ। ଏଇ ବୋଧ ଆସିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ ନାହିଁ। ପଜିଟିଭ ଥିଲେ ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ଥିଲେ ପଜିଟିଭ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। କାହା ପ୍ରତି ଆପଣ ମନରେ ଦେଶ ଭାବ, ଲାଇକ୍ ଡିସଲାଇକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ, ଦେଶାଭିନିବେଶ, ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ ଏ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇନି, ଥରେ କୁହାହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭିତରେ କେବେ ଆସିବନି। ଏଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭଲ ପାଇବା। ଏ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ମନ ସ୍ଥିର ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଭିତରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବେ। ଯଦି ବାହାର ଭଲ ପାଇବାଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇନାହିଁ, ଆପଣ ଭିତର ଭଲ ପାଇବା ହେବନି। ସେ ଘାଣ୍ଟିବ ଆପଣ ସାଧନା ପିରିୟଡ଼ରେ। ତେଣୁ ଭିତରେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବେ? ବହୁତ ଲୋକ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି,
हरिकृष्ण कथा कहती से निश्चिंत भाव भगवान को भल पाउछंती सेटा साधारण कथा साधारण भल पाइबा जेमती आम केते लोक भल पाऊ मनरे टिके स्वार्थानी घटिले आम दूरे जाऊ जदि आम हृदय भल पाई ताहले आम केबे दूरे पारानी मत तो हृदय सहित भल पाए तेणु हृदय होची आज्ञा हृदय होची सहस्रा तार हायर स्टेज होची भगवान चरण रे मन रखिया पाई सब शास्त्र कहुई शरण पश मोर पादे न डर विषय विषद सर्वधर्मान परित्यज मामे शरणां भज तेणु आप भगवान को भल पातु चरण है स्थूल श्वास प्रश्वास तेणु से श्वास प्रश्वास आपण कौन करंतु ना मन को रखंतु माँ गर्भरे भोजन चलीला नाम चलीला आसला परे भी नाम चली गला परे भी नाम चलो नाम थिलु नाम आसीचु नाम जीवु आम समस्ते आत्मज्ञान नथिबारु आमे भाबु हरे कृष्ण रे आसीचु हरे कृष्ण रे बंचीचु हरे कृष्ण रे आमे जीवु सब भगवान को सृष्टि क्या विरोध करिवार नहीं से हूँ प्रिलिमिनरी स्टेज कथा प्रकृत नाम आपण श्वास प्रश्वास चली तत्व गुरु ग्रहण कले से नाम को शुणाई देवे आपण नाम को उपलब्धि करें तेणु साधना पाई एटा भगवान को भितर भल पाइबा तार हायर स्टेज हूँ आज्ञा चक्र को भल पाइबा तार हायर स्टेज हूँ ब्रह्मरंध्र को भल पाइबा तार हायर स्टेज हूँ सहस्र को भल पाइबा तार हायर स्टेज हूँ शून्य को भल पाइबा देखंतु प्रत्येक दिन छात ऊपर को जातु आकाश को दिन में देखंतु राति देखंतु 10 मिनट नेखा देखंतु कौन हम तार बाबा सहित कथा सबु महापुरुष पिंडरे शून्य को चाहिए आज्ञा को चाहिए सहस्र को चाहिए शून्य को चाहिए समस्ते जोग मुद्रा रे बसचंती बाबा थरे ए विषय ये कही आपण क्रिया जोग परंपरार गुरु मान को देखंतु बाबाजी महाराज कौटी चाहिए लाहिड़ी कौटी चाहिए जुक्तेश्वर कौटी चाहिए जोगानंद कौटी चाहिए हरिहरानंद कौटी चाहिए देखंतु समस्ते से शून्य को चाहते जदि आप आकाश को देखिए आप भीतर गोटे ग्रेट चेंज हम दिन देखु राति बसिक देखु जमती संसार को इलेक्ट्रिक लाइट पुओ झील और दुकान बजार कोठा बाड़ी देखिले जमती गोटे मनर परिवर्तन होची से भाई आकाश को देखिले गोटे परिवर्तन हम प्रत्येक दिन जदि आप से आकाश को देखते भल पाइबा एतिकी जगह तापर समर्पण ब्रह्मांड रे सबु तुमे सबु तुमे सबु तुमे सबु तुमे पॉजिटिव रे नेगेटिव रे सबु तुमे सबु तुमे सबु तुमे एवं सहस्र रे मनपणा को रखी दबाटा ही समर्पण बा शरणागति क्रिया जोग साधना आरंभ हुए शरणागति कौन सी संप्रदायर टेक्निक आरंभ हुए नहीं शरणागति कारण से शिक्षा नहीं निजक पूर्ण मात्रा रे समर्पण कर दबाटा ही क्रिया जोग पतंजल योग सूत्र लिखाई तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया जोग वास्तव रे ईश्वर प्रणिधान ही क्रिया जोग ईश्वर निकट रे निजक पूर्ण मात्रा रे समर्पण कर दबाटा होची क्रिया जोग एवं मन प्राण को नहीं पिंडरे सहस्रार स्थित कर दबाटा होची क्रिया जोग तेणु भल पाओ समर्पण कर दियो ता भीतर तुम सबु किछि प्राप्ति हम अरे असत भी प्राप्ति हम सत भी प्राप्ति हम
किंतु तुमको से स्थिति थे सब सत लगे असत लगे नहीं। साधु माने संसार को आसी पाते आपण मान भी आसी कि माया को जाने की खेले कि माया रे मज्जी की खेले। तेणु कहले बहुत समय जीव एपर्यंत क्रिया जोगर किछि हेई नहीं। क्रिया दीटा अक्षर क्रिया माने करिबा समस्ते जानिछ किंतु कार अनुभव या माने आत्मा। प्रत्येक कर्म माध्यम रे कर्मकर्ता को चिंता करवाटा होछि क्रिया। क्रिया कले कौन रिजल्ट मिले ना मनीष थॉटलेस स्टेज को जाए। थॉटलेस स्टेज को शून्य अवस्था को जाए। ताको क्रिया जोग परंपरा रे कुआ जाए परा अवस्था शून्य अवस्था। शून्य अवस्था हेले कौन हुए परे कहब शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति संज्योति भगवान। कहीं कहला शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य कहीं निरामय कहला निरामय मध्य कहीं कहला ज्योति संज्योति भगवान कहीं के शास्त्र रे कहगला। नेक्स्ट सत्संग रे हमें आज है 12 नेक्स्ट रविवार केते पड़ियो 19 क्रिया जोग विषय आलोचना चली चलो से कथा बाबाजी महाराज जानती। से आम भीतर जहाँ कहते आम ताही कहूँ किसी चिंता करनथलो। आज जने शिष्य पचारे कहले कहा उपरे कहबे से क्रिया जोग पर चली चेष्टा करू जीवाई आसी पारे नहीं से क्रिया जोग पर चली। तेणु क्रिया जोग अति सूक्ष्मादि सूक्ष्म जेते गुरुंग पाखरु भल कि बुझी नेबे गुरुंग पाखरे निजको समर्पण करिवे गुरुंग सानिध्य बसी साधना करिवे समूह सत्संग रे समूह ध्यान रे सूक्ष्म शरीर ग्रेट चेंज हुए। सत्संग हाथ छड़ा करिवे नहीं समूह ध्यान हाथ छड़ा करिवे नहीं आ जीवन को व्यर्थ रे काटंतु नहीं। समय सत उपयोग करंतु।